Face à un adversaire assez coriace, il faut le reconnaître. L'équipe d'Afrique du Sud, je pense que sur les premiers matchs de ce championnat, elle est l'une des équipes les plus talentueuses individuellement. Donc il fallait rester costaud sur le plan de l'organisation, ne pas se déséquilibrer sur certaines phases de jeu et attendre le moment. Ils ont eu leurs moments forts, ils ne les ont pas concrétisés. On sait qu'à base de patience, toujours sur un match de 90 minutes, on a nos chances. Sur nos meilleurs moments, on a su être efficace. On a marqué le premier but qui a plus ou moins nous a aidé un petit peu à gérer à travers les changements, à travers l'apport de plus de fraîcheur, surtout sur la ligne offensive, ce qui a gêné un petit peu cette équipe de l'Afrique du Sud. Non, par rapport à la pression, il n'y a pas de pression supplémentaire. Il demande si on avait de la pression supplémentaire contre un adversaire qui défend son titre. Ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, c'est que de prendre les tournois comme des nouvelles défis, comme partie de leur formation. C'est un processus long. Préparer un joueur international de haut niveau passe par la participation dans les compétitions comme ça. Donc on leur évite un petit peu les pressions supplémentaires. Ils sont ambitieux certes, mais sans pression supplémentaire. Il ne faut pas presser cette tranche d'âge. Il ne faut pas oublier que c'est des gamins quand même de 16-17 ans. Donc il faut leur apprendre à jouer, à être fort, costaud, à être compétitif mais sans beaucoup de pression. هي المجموعة قوية ولذلك المباراة الأولى تتكون مهمة لأنها تتكونديسيوني شوية ما تبقى من المجموعة. فرق اللي تتفوز بالمباراة الأولى وتتاخذ 3 نقاط ربما تتنقل الضغط على المنتخبات الثانية كما هو الحال اليوم بالنسبة للمنتخب المغربي والمنتخب النيجيري. بالنسبة لو ديغولمون ديال الماتش فالماتش سيتي اون unité. ما يمكنش نديسوسيو une première mi-temps et la deuxième mi-temps. كاين aussi l'adversaire, on oublie beaucoup de parler de l'adversaire. L'adversaire parfois te met en difficulté, donc il faut savoir aussi encaisser le jeu, rester organisé, rester compact et attendre nos moments. C'est ce qu'on a fait parce que l'Afrique du Sud franchement est une équipe qui n'est pas facile. Il nous a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. Et je pense que c'est la force de notre équipe, savoir patienter, savoir travailler défensivement, se serrer les coudes un petit peu sur certains moments et attendre un petit peu aussi de faire des changements qui ont été concrétisés. أكيد أنه الفرق اللي فازت في الجولة الأولى تتخذ واحد الخطوة أو ان افونتاج امتياز على الفريقين اللي انهزموا، ولكن ما تعنيش أنه حسمت الأمور في المجموعة لأن بقى 6 نقاط على أرضية الملعب وممكن الأمور تنقلب. فالهدف ديالنا في المجموعة هو حسم التأهل في أقرب وقت، إذا كان بالإمكان في المباراة الثانية حتى نقدروا يعني نسيروا المباراة الثالثة ونريحوا بعض الركائز ديال الفريق، ولكن المهمة غتكون صعبة إلى المباراة الثالثة. ما يمكنش يعني نستسهلوا العودة ديال المنتخبين لا الزامبي ولا الجنوب افريقي، لأن شفنا ان المستويات متقاربة في المباراتين. ما كانش فوز سهل لا بالنسبة لنيجيريا ولا بالنسبة للمغرب، لذلك تنظن ان الجولة الثانية ربما هي اللي غتوضح الرؤية أكثر من الجولة الأولى. يعني طبعا يعني تواجد الجماهير ما كانش ربما كثيف بحجم الملعب، ولكن اللاعبين يعني متعودين انهم يلعبوا امام جماهير كثيره، والعامل ديال الجماهير ما تيأثرش علينا، يعني سواء نشجع الفريق ديالنا او الفريق الخصم. قضيه المغرب ممتازه، وتنظن انه المستوى الفني اللي خرجت به المباراه خصوصا الثانيه، خصوصا انه كان سريع في الساعه الثامنه اكثر من الساعه الخامسه، مكنت لا المنتخب المغربي ولا المنتخب الجنوب افريقي باش يأديو مباراه كبيره. ف أرضية الملعب يعني من النوعية الممتازة، وهذا شيء مهم بالنسبة لهذا الكأس إفريقيا من الناحية الفنية وبالنسبة للاعبين في هذا السن.